we just got here at Salagtuog Beach Resort. And I'm with my friends. Nanay. Joke. Looks to kaya katang videohan. Sheila. RV. Cherry Ann. Brian, Angel. Badin. JR. Asi Kuya Hari. Hi! Luigi! Looks on Jika. Ako ka videohan. Sige na, looks na. We're here now at Salagtuog. It's so nice, guys. Hey, ako lagi picture ninyo. Hey, kuya, picture ninyo. Wala mo na, get flash. Padaot mo yun. Dana, ta! Ikaw sa una daw eh. Kamera mo. Wow! Gonna jump! Wala ka. Pila yan. Mamam na siya. I'm gonna jump! My God! Chirian, di ba ako sa like ka? Kinagduha. Pila yan. Jut lang good. Oy, kamera na yung mga... Bye guys. Paglangoy.